बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जैसा कि हमारे प्यारे मौजूद साथी पुराने जो हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा इदारा ऑल इन पंजाब में सेल परचेज़ का काम सर अंजाम देते हैं ज़मीनों के बारे में। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई ज़मीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और एक शानदार ऑफ़र के साथ हाज़िर हुए हैं। तो ये ऑफ़र बहुत बेहतरीन होगी मेरे भाइयों के लिए। ऐसी ऑफ़र शायद ही कभी आप लोगों को दोबारा मिले। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जो कि हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा सिर्फ आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और हो सकता है कि जो वीडियो आपको मुतल्लिका हो वो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने की वजह से आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो चलते हैं ज़मीन की डिटेल के मुतल्लिक आप लोगों को बताते हैं कि इसमें खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, इसका रेट क्या है और इसके रेट इतने कम जो रेट आपको बताएंगे उसमें क्या रीज़न है कम होने की वजह से। एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने भी वीडियो को ध्यान से सुनना है, कहीं से मिस नहीं करना। हो सकता है आपको पॉइंट मिस कर दें जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा ना हो। तो मेरे भाई ज़मीन का रकबा जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ। ये रकबा 190 एकड़ है। टोटल जो रकबा है 190 एकड़ है। जी मेरे भाई गौर से सुन ले, ये बात में ये ना कहे कि हमें बताया नहीं है रकबा कितना है, क्या चीज़ नहीं है। तो जो इसके मालिक हैं वो बुजुर्ग आदमी हैं और वो अपनी जगह को सेल करना चाहते हैं। ये हमें नहीं रीज़न का पता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन उनने बताया कि हम अपनी जगह को सेल करके ट्रांसफ़र होना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पर। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड भी बताते जाएंगे कि ज़मीन का बैकग्राउंड क्या है या इसकी स्टोरी क्या है। तो साथ साथ में आपको ज़मीन की डिटेल भी देंगे इंशाल्लाह। तो ज़मीन का रकबा आपको बता दिया। यहाँ पर जो पानी है वो मीठा पानी होगा, पानी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर ज़मीन हमवार है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लीन वाली ज़मीन है। जैसे आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे यहाँ पर एक फर्श सा बिछा हुआ है। इससे मुराद ये है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर फसलें बहुत ही उम्दा हो रही हैं, बहुत ही कारामद है ये जगह। ये मैदानी जगह है, हमवार जगह है, जिसकी वजह से ये आप लोगों को एक फर्श नुमा ये गंदम दिखाई दे रही होगी। कहीं से भी आप लोगों को ऊंची या नीची दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर ज़मीन बहुत ही क्लियर है, बराबर ज़मीन है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो पानी लगाएंगे एक साइड से लगाएंगे तो लास्ट तक सेम पानी जाएगा। कहीं पर ऊंची नीची जगह ना होने की वजह से पानी बहुत जल्द एक कोने से दूसरे कोने पहुँच जाएगा। ये इसके अंदर रास्ता जाता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस रास्ते के ज़रिए अपनी जो कि फसल वगैरह वो कहीं भी ले जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रास्ता बहुत चौड़ा रास्ता है, तकरीबन 13 से 14 फुट का यह रास्ता है। आप लोगों को बाकी भी सारी एक एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, कहीं पर आपको गंदम छोटी कहीं पर बड़ी। तो इसका ये रीज़न है कि कहीं पर पहले गंदम लगाई गई और कहीं पर बाद में लगाई गई है, जिसकी वजह से आपको गंदम का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आप लोगों को सोलर प्लेट्स पर मोटर दस्तयाब होगी, मतलब डैमनो भी इसके अंदर है और वो सोलर पर है। थोड़ी देर तक आप लोगों को डैमनो भी दिखाई देंगे और साथ में आप लोगों को बताते जाए कि इस ज़मीन में ही आप लोगों को सोलर प्लेट्स भी दस्तयाब होंगे। जी इस ज़मीन के अंदर ही सोलर प्लेट्स भी आप लोगों को साथ ही दस्तयाब होंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो कि रास्ते हैं, तो इसका अपना रास्ता है। थोड़ी देर में आपको एक और रास्ता भी दिखाई देता है जो कि इसके अंदर ही जाता है। वो रास्ता भी 15 फुट के लगभग है जो कि ज़मीन के अंदर ही होगा। तो जीटी रोड के साथ इसके लिंक की बात करें तो वो लिंक भी थोड़ी दूरी पर जाके हो जाता है बड़े आराम से। जीटी रोड के साथ ये कच्चे रास्ते बिल्कुल क्लियरली लिंक होते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर दूरी पर जो कि जीटी रोड है, जो कि मेन रोड है, वो इसके साथ कनेक्ट है। तो आप लोगों को टेंशन परेशानी नहीं बनेगी किसी हवाले से रास्ते के लिहाज से।
اس کے بعد یہاں پر پانی کا آپ کو حساب بتا دیا کہ یہاں پہ سولر پانی دستیاب ہوگا، اس کے ساتھ نہری پانی بھی دستیاب ہوگا۔ نہری پانی بھی یہاں پر حکومتی جو نالے ہیں پکے ان کے ذریعے یہاں پر پہنچتا ہے، لیکن نہر سے تھوڑی سی دوری کی وجہ سے یہاں پر انہیں اپنا سولر سسٹم لگایا ہوا ہے۔ تو جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ ڈیمنو بھی اس کے اندر ہے، وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ زمین جی ٹی روڈ کے نزدیک ہونے کی ایک ثبوت یہ بھی ہے، آپ لوگوں کو سرکاری کھمبے زمین کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، مطلب یہاں پر نزدیک کی آبادی ہے اور ساتھ میں ہی جی ٹی روڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ سرکاری کھمبے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سرکاری کھمبے ہمیشہ جی ٹی روڈ کے نزدیک ترین سے ہی گزرتے ہیں۔ تو کھالے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کلیئر ہیں یہاں پر بالکل، تو اس میں اور بھی اندر ہیں، اس کے اندر جگہ ہیں اور یہ والا جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ 15 فٹ کا اور یہ ڈیرے کو منسلک ہوتا ہے، اس کے اندر ہی ڈیرا ہے جس کے اوپر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں، نصب ہوئی ہوئی ہیں ڈیرے کے اندر ہی۔ ڈیرا بہترین ہے، رہائش وہاں پر ان کی اپنی ذاتی رہائش ہے، وہاں پر جو پہلے یہاں پر گندم کاشت کر رہے ہیں، مطلب جو ان کے مزیرے وغیرہ ہیں ان کی رہائش ہے۔ تو اس کے لیے باہر سے یہ ویڈیو بنائی، اور یہاں پر آپ لوگوں کو فصلیں دکھائی دے رہی ہیں کہ جو ہوئی ہیں بہت ہی عمدہ ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کو لوکیشن اور پرائس کا انتظار ہوگا، تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں کہ اس کی جو لوکیشن ہے اور جو پرائس ہے۔ یہ لوکیشن ضلع سرگودا کے اندر ہے، ضلع سرگودا کی یہ جگہ ہے سارے کے ساری۔ باقی جو اس کی مین ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر ملے گی جب آپ لوگ سیریس بائر وہاں پر پہنچیں گے۔ تو اس میں جو مین ریزن ہے، اس کا ریٹ بتا دوں گا آپ لوگوں کو کہ اس کا ریٹ جو رکھا گیا ہے 1,25,000 رکھا گیا ریٹ اس کا، تو بہت مناسب ریٹ ہے۔ لیکن اس کے ریٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ اتنا ریٹ کم کیوں ہے۔ تو اس کے ریٹ کم ہونے کی جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے کاغذات جو ہیں وہ تھوڑے سے گڑبڑ ہیں۔ یہ جو بابا جان ہے ان کے پاس جو یہ زمین آئی ہے، یہ ان کے کزن کے تھرو ان کے پاس پہنچی تھی، مطلب کزن کی ڈیتھ ہوئی، اور بھی کزن تھے لیکن ان نے پیسے وغیرہ دے کر یہ زمین اپنے نام کروا لی۔ ابھی تک اس پہ چھوٹا موٹا کیس چل رہا ہے، لیکن یہ تقریباً 25 سے 30 سال سے یہ جگہ ان کے پاس ہی ہے، یہ کاشت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دینا کہ اس میں کیا چیز کمی ہے، کیا بیشی ہے، یا اس میں کیا خوبی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا دیا کہ اس کے جو کہ کاغذات ہیں ان میں ٹیمپرنگ ہے، تھوڑی بہت گاڑ بیڑ ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی بائی رسک لینا چاہتا ہے تو بہت بہترین جگہ ہے یہ۔ کوئی اتنے خاص وہ بیک گراؤنڈ سے اچھے یا تکڑے آدمی نہیں ہیں جو کہ آپ سے کیس وغیرہ لڑ کے یہ زمین لے لیں، لیکن رسک ہی ہے، کبھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی زیادہ سنی جائے کس کی کم سنی جائے۔ تو رسک ہے، اگر کوئی بھائی رسک لینا چاہتا ہے تو بہت بہترین جگہ ہے۔ اگر کوئی بھائی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے سٹرونگ ہے تو یہ بڑے آرام سے اور بہت ہی منفرد یہ جگہ ہے اور مناسب اس کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، وہ جگہ یہ لے سکتا ہے۔ وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنی ڈیٹیل دے کر ہم سے یہ جگہ خرید سکتا ہے۔